Have you ever met someone and didn't know how to introduce yourself in English? ከዚህ በፊት የሆነ ሰው አግኝታችሁ በእንግሊዝኛ እንዴት ራሳችሁን እንደምታስተዋውቁ ቸግሯችሁ ያውቃል ወይ ነው? Don't worry. Today, you learn how to introduce yourself confidently in less than 1 minute. ከአንድ ደቂቃ ባነሰ ጊዜ ውስጥ ራሳችሁን እንዴት እንደምታስተዋውቁ ስለምትማሩ መጨነቅ የለባችሁም። ከዚህ ትምህርት ጋር ብቻ መቆየት ነው። By the end of this lesson, you will be able to speak naturally without memorizing difficult grammar. ምንም የግራመር ማስታወስ ወይም የሰዋሰው ማስታወስ ሳትጨነቁ በቀላሉ ከአንድ ደቂቃ ባነሰ ጊዜ ውስጥ ራሳችሁን የማስተዋወቅ አቅም የምትፈጥሩበትን መንገድ ስለምትማሩ ይህን ትምህርት መከታተል ያስፈልጋችኋል። ሌትስ ቢግን። የዚህ ትምህርት ዓላማ the goal of this lesson is students will be able to confidently introduce themselves in English in less than 1 minute using simple and natural sentences. ናቹራል በሆነ በቃ ቀላል በሆኑ አረፍተ ነገሮች ተማሪዎች ራሳቸውን ያስተዋውቃሉ ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ትምህርት የምታገኙት ራሳችሁን እንዴት እንደምታስተዋውቁ ብዙ ከባድ የእንግሊዝኛ ቃላት ሳያስፈልጋችሁ በደቂቃዎች ልዩነት ራሳችሁን ሙሉ በሙሉ የምታስተዋውቁበትን መንገድ ትማራላችሁ። ያንን መንገድ ትማራላችሁ ማለት ነው። ስሜ ተሾመ አጥሬ ይባላል። እንኳን ደህና መጣችሁ። ይሄ ትምህርት በጣም ጠቃሚ ነው። ስለዚህ ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ቪዲዮውን ደግሞ ሼር እና ላይክ በማድረግ ጀምሩት። ሌትስ ኮንቲኒው። ኪ ቮካብለሪስ። እነዚህ ኪ የሆኑ ቁልፍ የሆኑ ቮካብለሪዎች ናቸው። እነዚህ ቁልፍ የሆኑ ቮካብለሪዎች መያዝ አለባችሁ። These are key vocabulary words or nouns. For example, name, your name, ያንተ ስም ወይም የእናንተ ስም። age, how old you are, እድሜያችሁ ስንት እንደሆነ የምትገልጹበት ወይም የምትመልሱበት ነው በግሪቲንግ ፕሮሰስ ውስጥ። ናሽናሊቲ፣ ይሄ ደግሞ your country፣ ሀገራችሁን የምትገልጹበት ነው። ካንትሪ፣ ኔሽን ዜግነታችሁን የምትገልጹበት ነው። ሲቲ፣ ዘ ታውን ዌር ዩ ሊቭ እና የቀሩትን በሙሉ በዚህ በግሪቲንግ ፕሮሰስ ወይም ራሳችሁን በማስተዋወቅ ፕሮሰስ የምትጠቀሟቸው ኪ ቮካብለሪ ወርድስ ወይም ስሞች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ትይዟቸዋላችሁ። እነዚህን ቮካብለሪ በመጠቀም ቀጥሎ ያሉትን ትምህርቶች ወይም ቀጥሎ ያሉትን ራስን የማስተዋወቅ ሂደት ውስጥ በመጠቀም ቆንጆ የሆነ የመግባባት ወይም ራስን የማስተዋወቅ ሂደትን ጥሩ የሚያስደርጉ ወይም ጥሩ የሚያደርጉ ቃላቶች ናቸው። እነሱን ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። you use this vocabulary or key vocabularies. The easiest introduction follow this pattern. ቀላሉ ራስን የማስተዋወቅ ሂደት ይህንን ፓተርን ይመስላል። let's see this pattern. Hello, my name is dash. You tell your name in this sentence. I am dash years old. The missing word or the missing vocabulary keyword on the dash is what? I am dash years old. You tell your age. እድሜያችሁን ነው የምትናገሩት። I am from dash. What is missing? I am from dash. You tell your country. I live in dash. You tell your city or town where you live. I am a dash. You tell what? You tell your job or you tell your profession. I like dash. What you tell here? I like dash. You tell your hobbies. Nice to meet you. So, in this way, you introduce yourself by following this pattern. So we have seen that the pattern that we follow to introduce ourselves. Let's continue. Example 1. Hello, my name is Sarah.
I am 20 years old. እኔ እድሜ 20 ዓመት ነው። I am from Ethiopia. እኔ የመጣሁት ከኢትዮጵያ ነው። I live in አዲስ አበባ። ቅድም ያልነውን ነው። ቅድም በዳሽ የተጠቀምነውን አሁን በቮካብለሪ ኪወርድ እየሞላን ነው። I am a university student. I am a dash ያለውን I am a university student. In the first introducing process, we used dash. Now, in this example, we filled that dash with the key vocabulary words or phrases. I am a university student. I am a dash. We previously said that I am a dash. I like reading books and listening to music. In previous example, we used dash. I like dash. On that dash, we feel reading books and listening to music. Reading books and listening to music. የሚለውን እዛ ላይ እንሞላለን ማለት ነው። Nice to meet you. The same as before. እንደ ቅድሙ ማለት ነው። ያው ኤግዛምፕል 1 እነዚህ ይሄንን ይመስላል። Hello, my name is Sarah. I am 20 years old. I am from Ethiopia. I live in Addis Ababa. I am a university student. I like reading books and listening to music. Nice to meet you. This is it. We go to example 2. Let's go. Example 2. Hello. My name is David. I am 28 years old. ስሜ ዴቪድ ነው። እድሜ 28 ነው። I am from Kenya. እኔ ከኬንያ ነኝ። I work as a mechanic. እኔ እንደ ሜካኒክ ነው የምሰራው። I enjoy football and traveling. ጉዞና ጉብኝት የጉዞ ጉብኝትና እግር ኳስ መጫወት ወዳለሁ። Nice to meet you. This is example 2. Example 2 እንግዲህ ይሄን ይመስል ነበር። Hello, my name is David. I am 28 years old. I am from Kenya. እኔ ከኬንያ ነኝ። I work as a mechanic. እኔ እንደ ሜካኒክ ሆኜ ነው የምሰራው። I enjoy football and traveling. እግር ኳስ መጫወትና የጉብኝት ጉዞ ማድረግ ደስ ይለኛል። Nice to meet you. አለ ማለት ነው ሁለተኛው conversation. Now let us go to pronunciation practice. የpronunciation practice ነው የምንሄደው አሁን። So let's continue. Pronunciation practice. Repeat after me. Hello. Hello. Say hello. 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 My name is John. Say. My name is John. I am 25 years old. I am 25 years old. I am from Ethiopia. I am from Ethiopia. I like football. I like football. Nice to meet you. Nice to meet you. Speak slowly and then speak naturally የሚል ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ስሎሊ ነው የምትሉት። ከዛ speak naturally normally ምንም ሳታነብ። So let's repeat. Hello. 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 My name is John. My name is John. I am 25 years old. I am 25 years old. I am from Ethiopia. I am from Ethiopia. I like football. I like football. Nice to meet you. Nice to meet you. Hello. My name is Dash. You fill the name on the dash. If your name is John, my name is John. You fill the blank with the name John. I am dash years old. If your age is 20, you fill the dash with I am 20 years old. 20 is filled on the dash. I am from dash. If you are from Kenya, I am from Kenya, you say. If you are from Europe, you fill the gap with I am from Europe. I live in dash. If you live in London, you say I live in London. I am a dash. If you are a teacher, you say I am a teacher. I like dash. If you like to swim, you say I like to swim. Nice to meet you. Practice 3 times. First time, read slowly. Second time, speak naturally. Third time, don't read. Speak from memory. The more you practice, the more you become confident, or the more confident you become. So let's continue. Common mistakes.
mistakes that you should not say. My name John አትልም። My name John አትልም። ምን ይጎላል? My name is John isን መተው የለብህም። is helping verb. My name is John ነው የምትለው። This is correct. I am from Ethiopia ትላለህ። But you don't say I from Ethiopia. አምን ሳትጠቀም አትልም። I from Ethiopia is a wrong way of saying. I am from Ethiopia. I 20 years old. I 20 years old. You don't say I 20 years old. You have to say I am 20 years old. I am 20 years old. I like play football. You don't say that. I like play football. You have to say I like playing football or I like football. You can say. And in that common mistake, the common mistakes that you should not say. My name John. Atil. My name is John. You have to say my name is John. You don't miss. You don't have to miss. Is. My name is John. This is correct, but my name John is not correct. Is must not be omitted. You don't say I from Ethiopia. You have to say I am from Ethiopia. I 20 years old. This is not correct. I am 20 years old. You have to use am. I like play football. This is not correct. I like play football is not correct. But I like playing football. You must make the verb play verb ing. I like playing football. I like football. Or you can say I like football. This is a correct way of saying. Here is conversation of two persons, person A and person B. First, person A say to person B, hello. Person B replies, hello. Person A said to person B, my name is Anna. Person A says or asks, what is your name for person B? Person B replies, person A, my name is Mikhail. And I said, nice to meet you. Person A said, nice to meet you too. And asked person B, where are you from? Person B replied, I am from Ethiopia. And asked for person A, how about you? Person A replied, I am from Canada. This is the end of conversation. Let me repeat in English and Amharic. ሁለት ሰዎች ቃለ ምልልስ ሲያደርጉ ወይም ሰላምታ ሲለዋወጡ በእንግሊዝኛ በሚቀጥለው አይነት ይሆናል ማለት ነው። ፐርሰን ኤ እና ፐርሰን ቢ ሁለት ሰዎች ናቸው። አንደኛው ፐርሰን ኤ ነው፣ ሁለተኛው ፐርሰን ቢ ነው። ፐርሰን ኤ ለፐርሰን ቢ ሄሎ ሲል ፐርሰን ቢ ሄሎ ብሎ መለሰ። ፐርሰን ኤ እንደገና ማይ ኔም ኢዝ አና ብሎ ሲነግር ለፐርሰን ቢ ቀጥሎ በመጠየቅ ዋት ኢዝ ዩር ኔም ብሎ ጠየቀ። ፐርሰን ኤ ለፐርሰን ቢ ማይ ኔም ኢዝ ሚካኤል አለ። ናይስ ቱ ሚት ዩ ብሎ ፐርሰን ቢ ለፐርሰን ኤ እንኳን አገኘው ብሎ ሲለው ፐርሰን ኤ ናይስ ቱ ሚት ዩ ቱ ማለት እኔም እንኳን አገኘው እንደማለት ነው። ዌር አር ዩ ፍሮም ብሎ ፐርሰን ኤ ለፐርሰን ቢ ጠየቀው። አይ አም ፍሮም ኢትዮጵያ አለ ፐርሰን ቢ። እንደገና ፐርሰን ቢ ለፐርሰን ኤ what about you? አንተስ ከየት ነው የመጣው ብሎ ሲጠይቅ ፐርሰን ኤ I am from Canada ብሎ መለሰለት። So this is a way of greeting and introducing oneself. ራስን የማስተዋወቅና ሰላምታ የመሰጣጣት ሂደቱ ይህን ይመስላል። የአሁኑን ደግማለሁ። ሁለት ሰዎች አሉ ሰላምታ ሲለዋወጡ two persons greeting one another or introducing one another. ፐርሰን ኤ እና ፐርሰን ቢ ራሳቸውን ሲያስተዋውቁ ማለት ነው። ፐርሰን ኤ said hello to person B. Person B also replied by saying hello. hello በማለት መለሰ። ፐርሰን ኤ my name is Anna ብሎ ለፐርሰን ቢ ሲናገር again what is your name ብሎ ጠየቀው ለፐርሰን ቢ። ፐርሰን ቢ my name is Michael ብሎ መለሰ። nice to meet you አለው።
እንኳን አገኘው ስሜ ሚካኤል ይባላል እንኳን አገኘው ብሎ ለፐርሰኔ መለሰለት። ናይስ ቱ ሚት ዩ ቱ ብሎ ፐርሰኔ እኔም እንኳን አገኘው አለው ማለት ነው። ዌር አር ዩ ፍሮም ብሎ ፐርሰኔ ለፐርሰን ቢ ጠየቀው። አይ አም ፍሮም ኢትዮጵያ ብሎ ፐርሰን ቢ መለሰ። ወር አባውት ዩ ብሎ ፐርሰን ቢ ለፐርሰን ኤ ሲጠይቅ ፐርሰን ኤ ምን አለ? አይ አም ፍሮም ካናዳ ብሎ መለሰለት ማለት ነው። ውድ ተመልካቾች እንግዲህ ዳይሊ ቻሌንጆች አሉ እዚህ ላይ ኢንትሮዲዩስ ዩርሰልፍ ኢን እንግሊሽ በሚለው ትራይ ቱ ስፒክ ፎር 30 to 60 seconds በየቀኑ ከ30 እስከ 60 ሰከንዶች ኢንክሉዲንግ ዩር ኔም ስማችሁን፣ ዩር ኤጅ እድሜያችሁን፣ ዩር ካንትሪ ሀገራችሁን፣ ዩር ሲቲ የምትኖሩበትን ከተማ፣ ዩር ጆብ ኤንድ ስኩል የምትማሩበትንና ስራችሁን፣ ዩር ሆቢስ የምትወዱትን ነገር በመነጋገር በየቀኑ ከ30 እስከ 60 ሰከንድ ዳይሊ from 30 to 60 second exercise በጣም ጠቃሚ ነው። ፕራክቲስ 3 times a day record yourself if possible and compare each attempt እያንዳንዱ ሙከራችሁን ለመገምገም ራሳችሁን ሪካርድ አድርጋችሁ እንደገና አዳምጡት። this is a way of exercising and practicing in order to capable of speaking English as fluent as those natives do ኔቲቭስ ወይም ተወላጆቹ እንደሚማሉት እንደሚያደርጉት ለመናገር ይህን ስትራቴጂ መጠቀም ጥሩ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሶ ራይት ዩርሰልፍ ኢንትሮዳክሽን ኢን ኮሜንት ብለው ዩዚንግ ዲስ ፎርማት በዚህ ፎርማት ተጠቅማችሁ በሚቀጥለው ፎርማት ተጠቅማችሁ ሌት ሚ ሾው ዩ ይህን ፎርማት ተጠቅማችሁ የራሳቸውን ሰልፍ ኢንትሮዳክሽን ወይም ራስን የማስተዋወቅ ሂደትን ጻፉ። Hello, my name is Dash. Dash ላይ የሚሞላ ነገር አለ። You must fill the dash. Hello, my name is. You tell your name. I am Dash years old. I am 10 years old, 11 years old, 20 years old. I am from Dash. You tell your country. I live in Dash. You tell your town or city. I am a Dash. You tell your job or what you are doing now. I like Dash. You tell your favorite. Nice to meet you. This is the format that you write on self-introduction in comment below. If you enjoy today's lesson, please like, share, and subscribe. Tomorrow, you will learn how to introduce yourself. Introducing and greeting oneself with one another is like this. ይህን ይመስል ነበር። እንግዲህ ውድ ተመልካቾች ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ሼር እና ላይክ በማድረግ የቻናል ቤተሰብ እንድትሆኑ ጠይቃለሁ። ትምህርቱ ይቀጥላል። በ7ኛው ቀን የትምህርት መርሃ ግብር እንገናኛለን። የ90 ቀን የትምህርት መርሃ ግብር የእንግሊዝኛ ከቤዚክ እስከ አድቫንስድ የሚይዝ ተከታታይ ትምህርት ነው። 7ኛ ቀን ይቀጥላል። እስከ 90 ቀን እንቀጥላለን። በዚህ በ90 ቀን ውስጥ እንግዲህ ሰፊ የሆነ የቢግነር ቱ አድቫንስድ ፎር ዞዝ እንግሊሽ ኢዝ ኖት ዘ ፈርስት ላንጉጅ እንግሊዝኛ የመጀመሪያቸው ቋንቋ ላልሆነ የሚሰጥ ከጀማሪ እስከ አድቫንስድ ነው። እዚህ ውስጥ የእንግሊዝኛ ግራመር በሰፊው የተካተቱበት ነው። ስለዚህ ይሄን ትምህርት 90 ቀኑን ሙሉ በሙሉ በትኩረት ከጨረሳችሁ እንግሊዝኛ ፐርፌክትሊ ምንም I promise you perfectly ትናገራላችሁ፣ ትጠቀማላችሁ። ኦራሊ ያለምንም እንትን ዲፊካልቲ ትናገራላችሁ የሚል ፕሮሚስ ነው ያለኝ። ይህን ትምህርት ተከታተሉ። ላይክ እና ሼር ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቻናሉን ለማሳደግ I need your support. Thank you very much.